औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं नाइन्थ क्लास की इंग्लिश। और नाइन्थ क्लास की इंग्लिश का यूनिट नंबर 7, चैप्टर का नाम है जी सुल्तान अहमद मस्जिद। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसकी करेंगे उर्दू ट्रांसलेशन, और इसके साथ साथ साइड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, और आखिर में इसका थीम भी डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ। जी तो प्यारे बच्चों, हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ है। द सुल्तान अहमद मस्जिद इज वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड। द सुल्तान अहमद मस्जिद इज वन ऑफ द, एक है इनमें से एक है, मोस्ट इम्प्रेसिव, बहुत मुतासिर कन, मॉन्यूमेंट्स यादगार, इन द वर्ल्ड, दुनिया में सुल्तान अहमद मस्जिद एक यादगारों में से बहुत मुतासिर कन यादगार है। इट इज आल्सो नोन एज ब्लू मस्जिद। इसे ब्लू मस्जिद भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स, इसकी नीली टाइलों की वजह से। डैट एम्बेलिश, जो कि इसको डेकोरेट करती हैं, सजाती हैं, इट्स इंटीरियर, इसके अंदरूनी हिस्से को। डैट एम्बेलिश इट्स इंटीरियर, जो इसके अंदरूनी हिस्से को सजाती हैं, निखारती हैं। सिचुएटेड इन इस्तांबुल, ये इस्तांबुल में वाक़ है। द लार्जेस्ट सिटी, सबसे बड़ा शहर इन टर्की का। एंड द कैपिटल ऑफ ऑटोमन एम्पायर फ्रॉम 1453 टू 1923। और सल्तनत अस्मानिया का दारुल-खिलाफा 1453 से 1923 तक रह चुकी है। इट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन। इट हैज़ बिकम, ये बन चुकी है, द मोस्ट पॉपुलर, बहुत हर दिल अजीज, टूरिस्ट अट्रैक्शन, सयाहों की सयाहों की सयाहों के लिए कशिश की जगह। तो ये दुनिया भर के सयाहों के लिए पुरकशिश मकाम बन चुका है। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लू मस्जिद। तो इसका आंसर है प्यारे बच्चों, अहमद वन स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लू मॉस्क इन 1453 टू 1923। अहमद वन ने इस मस्जिद यानी ब्लू मस्जिद की तमीर का, नीली मस्जिद की तमीर का हुक्म दिया था 1453 से 1923 तक। Paragraph number 2, it has constructed between 1609 and 1616। ये तामीर की गई, कंस्ट्रक्टेड तामीर की गई, बिटवीन दरमियान में 1609 से 1616 तक। ड्यूरिंग द रूल ऑफ अहमद वन, जिस वक्त अहद हुकूमत था अहमद वन का। एज वाज द कस्टम, जैसा कि रिवाज था, द मस्जिद इज लाइक टू द अदर मसाजिद ऑफ द टाइम। ये मस्जिद भी दूसरी उस वक्त की मसाजिद की तरह कंप्रेजेस मुश्तमिल होती थी, अटम, एक मकबरे पर, ऑफ द फाउंडर, बनाने वाले के। यानी एक जो बनाने वाला था वो भी उसमें दफन किया जाता था। आप द टर्म ऑफ द फाउंडर, बनाने वाले के मकबरे पर मुश्तमिल थी। अ मदरसा, एक मदरसे के, एंड अ हाउस स्पाइस, और एक मोहताज खाना या सराय। हाउस स्पाइस सराय को भी कहते हैं, और मोहताज खाने को भी कहते हैं, और अगर जदीद दुनिया में आ जाए तो हॉस्पिटल भी कह सकते हैं। तो हर मस्जिद में एक मुसाफिर खाना भी होता था, एक सराय भी होती थी। एक सराय कह सकते हैं, मुसाफिर खाना या एक मेहमान खाना, जहाँ पर जो लोग दूर से आते थे वो क़याम करते थे।
تو اس وقت جو مساجد تعمیر کی جاتی تھی ان میں 3 چیزیں ہوتی تھی. کیا کیا پیارے بچوں؟ ایک تو بنانے والے کا مقبرہ، دوسرا ایک اسی مسجد کے اندر ننھے منھے بچوں کو یا لوگوں کو پڑھانے کے لیے مدرسہ، اور ایک محتاج خانہ جہاں پر معذور لوگ بیٹھ کر تعلیم حاصل کریں، یا جو باہر سے آئے ہوئے جو اس شہر کے نہیں ہیں وہاں پر وہ لوگ بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی. پیارے بچوں کو سمجھ آ گئی جی؟ The construction of the masjid started in 1609. اس مسجد کی تعمیر 1609 میں شروع کی گئی. The royal architect صدف فہر محمد آغا was appointed متعین کیا گیا by the سلطان اس وقت کے سلطان نے as an incharge اس کا انچارج of this project اس کام کا. تو سلطان نے اس وقت کے بادشاہ نے جو ان کا رائل آرکیٹیکٹ جو بادشاہوں کے فن تعمیر والے لوگ تھے، آرکیٹیکٹر ہوتے تھے، ان میں سے ایک صدف فیر محمد آغا کو متعین کیا کہ آپ اس کام کے انچارج ہو. The opening ceremony was held in 1616. اس مسجد کو عام عوام کے لیے کھولنے کی جو نمائش تھی وہ منعقد کی گئی 1616 میں. Unfortunately, بدقسمتی سے the Sultan could not see the completion of this masjid in his life اپنی زندگی میں could not see نہ دیکھ سکا. بدقسمتی سے سلطان یا بادشاہ احمد ون اس مسجد کے مکمل ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں نہ دیکھ سکا، یہ اس کے نصیب میں نہ تھا. It was completed in the reign of his successor مصطفیٰ I. It was completed یہ مکمل کی گئی in the reign عہد حکومت میں of his successor اس کے جانشین مصطفیٰ I کے دور میں. پیارے بچوں ایک سائیڈ کوشچن ہے in whose reign the construction of blue masjid completed. تو اس کا جواب ادھر ہی موجود ہے لیکن ہم آپ کے لیے الگ سے لکھ کے سمجھائیں گے. پیارے بچوں کو پوری نوکری کریں گے اپنے شہزادوں کی اور شہزادیوں کی. In whose reign was the construction of blue masjid completed. پیارے بچوں اور پیاری بیٹیوں the construction was completed in reign of مصطفیٰ I. مصطفیٰ I جو کہ سکسیسر تھا احمد I کا، جانشین تھا احمد I کا مصطفیٰ I، اس کے عہد حکومت میں اس مسجد کی تعمیر مکمل کی گئی تھی. پیارے بچوں سمجھ آ رہی ہے؟ پیراگراف نمبر 4 ہے پیارے بچوں. The blue masjid reflects the architecture style of both the Ottoman masjid and Byzantine church. The blue masjid reflects یہ مسجد عکس ظاہر کرتی ہے the architecture style فن تعمیر کے سٹائل کو، طریقے کو of both دونوں Ottoman مسجد سلطانیہ کی جتنی مساجد تھی ان کا بھی ان میں عکس نظر آتا ہے اس مسجد میں. اینڈ بیزنٹائن چرچ اور اس وقت جو عیسائیوں کا چرچ تھا بیزنٹائن چرچ اس کا بھی اس میں عکس نظر آتا ہے. حاجیہ صوفیہ a masjid one of the wonders of the world Muslim architecture was also kept in view as a model. ایک نمونے کے طور پر مسجد حاجیہ صوفیہ کو بھی ذہن میں رکھا گیا جو کہ دنیا میں ایک عجوبے کے طور پر مسلم فن تعمیر کا شاہکار سمجھی جاتی ہے، اسے بھی ذہن میں رکھا گیا ماڈل کے طور پہ، اس کا بھی حصہ اس میں شامل کیا گیا اس کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے. The blue masjid even today is considered یہ بلو مسجد یہاں تک آج سمجھی جاتی ہے to be unmatched کہ اس کا کوئی ثانی نہیں in splendor
اس کی دلکشی میں، میجسٹی اس کی عظمت میں، اینڈ سائز اور اس کے سائز میں، اس کے رقبے کے حساب سے، سائز میں، اس کی عظمت میں اور اس کی دلکشی میں ان میچ ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، یہ سب سے خوبصورت ہے۔ پیارے بچوں سمجھ آ رہی ہے تو یہ میرا چینل ضرور لائک کیجئے گا، اگر آپ میرے بچے ہیں اور آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے تو ضرور لائک کیجئے گا، بس یہی ڈیمانڈ ہے، اور ہم نے آپ سے کیا کچھ لینا۔ پیارے بچوں پیراگراف نمبر 5، the masjid has a spacious forecourt surrounded by the continuous vaulted arcade. The masjid has a spacious forecourt, spacious کھلا، forecourt صحن، اس مسجد کا ایک کھلا صحن ہے، surrounded by جس کو گھیر رکھا ہے، continuous مسلسل طور پہ، vaulted arcade سامنے ایک گنبد نے، ویلٹڈ گول آرکیڈ گنبد نے۔ اٹ ہیز ایبولیشن فیسلٹیز، اٹ ہیز یہ رکھتی ہے، ایبولیشن وضو کرنے کی فیسلٹیز سہولیات، یہ وضو کرنے کی سہولیات بھی رکھتی ہے، آن بوتھ دا سائڈ دونوں طرف۔ ان دا سینٹر درمیان میں، دیر از اے فاؤنٹین ایک فوارہ ہے، which is rather small جو کہ عموماً طور پر چھوٹا نظر دکھتا ہے، in contrast مقابلے میں، with the magnitude of the country yard اپنے اس کے صحن کے مقابلے میں۔ a heavy iron chain is hung ایک بہت بھاری لوہے کی زنجیر is hung لٹکائی گئی ہے at the upper part of the court کوٹ کے سامنے والے حصے کی طرف، انٹرنس جو کہ داخل ہونے کا راستہ ہے، ایٹ دا ویسٹرن سائڈ جنوب کی طرف، دس سائڈ واز مینٹ فار دا سلطان الون یہ راستہ صرف سلطان کے لیے ہے، دا چین واز پٹ دیئر اس زنجیر کو وہاں رکھا گیا، سو دیٹ سلطان ہیڈ ٹو لوور ہز ہیڈ کہ سلطان بھی اپنا سر جھکائے، ہیڈ ایوری ٹائم ہر دفعہ، ہی انٹر دا کورٹ جب بھی وہ عدالت میں داخل ہو تو اپنا سر جھکا کے کورٹ میں عدالت میں داخل ہو۔ پیارے بچوں سمجھ آ رہی ہے؟ اٹ واز دا سمبولک گیسچر یہ ایک عملی گیسچر تھا، نمونہ تھا، ٹو انشور جو یہ ظاہر کرتا ہے، دا ہیوملٹی آف دا رولر کہ حکمران کے اندر بھی انسانیت ہو، ان دا فیس ٹو ڈیوائن پاور کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں بیٹھ کر عدل کا کام کرے۔ دا انٹیریئر آف دا مسجد مسجد کا اندرونی حصہ ایٹ دا لوور لیول اندر والی سائڈ پہ از لائنڈ ود مور دین 20,000 ہینڈ میڈ سیرامک ٹائل 20,000 قسم کی ہاتھ سے بنی ہوئی سرمئی ٹائلوں سے بنایا گیا ہے۔ سیرامک سنگے مرمر بھی کہہ رہے ہیں اس کا جو اس کو پیس کر جو بنایا جاتا ہے، از مور دین 50 ڈفرینٹ ٹیولپ ڈیزائن جس پر 50 سے زیادہ پھولوں کے ڈیزائن ہیں۔ ایٹ دا گیلری لیول تصویروں والا جو لیول ہے، دا ڈیزائن بیکم فلیم بوائنٹ ایک شعلہ دکھائی دیتا ہے، ود ریپریزنٹیشن جس پر نمائش ہے، آف فلاورز پھولوں کی، فروٹ پھلوں کی، اینڈ سپریسز اور سرسبز لمبے درختوں کی۔ تو اس کا جو اندرونی حصہ ہے وہ اگر باہر سے کھڑے ہو کے دیکھیں تو ایک فلیم نظر آتا ہے، ایک شعلہ نظر آتا ہے جو کہ پھولوں سے، پھلوں سے اور لمبے سرسبز درختوں سے مل کر بنایا گیا ہے۔ جی تو پیارے بچوں اگلا کوشچن ہے، فار واٹ پرپس ڈز اے ہیوی آئرن چین ہنگ دیئر؟ تو پیارے بچوں
a heavy iron chain hung there so that the Sultan had to lower his head. एक बड़ी लोहे की जंजीर वहां लटकाई गई है ताकि जब बादशाह दाखिल हो तो वो भी अपना सर झुका ले. Every time he entered in the court, हर दफा दाखिल होने पर, in order not to get hit and इसलिए भी कि उसका सर उससे ना टकराए, and also as the symbolic gesture, और ये एक अमली नमूने के तौर पर, एक gesture के तौर पर, to ensure ये जाहिर करता है, यकीन दहानी कराता है, humility इंसानियत of the ruler बादशाह के अंदर, to face the divine जो कि अपने रब की ताकतों को फेस कर सके. प्यारे बच्चों, पैराग्राफ नंबर 7 है द अपर लेवल ऑफ इंटीरियर. अपर लेवल ऊपर वाला हिस्सा ऑफ इंटीरियर अंदरूनी हिस्सा इज अडॉर्न्ड विद ब्लू पेंट. ऊपर वाला हिस्सा नीले रंग से पेंट किया गया है. मोर देन 200 स्टेन ग्लास विंडोज. स्टेन ग्लास विंडोज आपको पता है खिड़कियां जिनमें शीशे लगे होते हैं. 200 से ज्यादा खिड़कियां लगी हुई हैं शीशों के साथ, विद इंट्रिकेट डिजाइन, दिलकश डिजाइनों के साथ, अलाउ नेचुरल लाइट जो कि इजाजत देते हैं कुदरती रोशनी को अंदर आने की, टू ब्राइटन अप्स इट्स इंटीरियर जो कि इसके अंदर वाले हिस्से को और रोशन कर देता है, एंड द chandeliers further illuminates it with their glow. और ये खिड़कियां अपनी रोशनियों से भी इसको और रोशन कर देती हैं. The decoration includes a ayat from the Holy Quran. इन डेकोरेशन में एक आयत भी लिखी हुई है जो इसको और चांद लगा देती है. The floor are covered with carpets. और इस मस्जिद का जो फर्श है उसे कारपेट से, कालीन से सजाया गया है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द इंटीरियर, सबसे अहम चीज जो इस अंदरूनी हिस्से में है ऑफ द मस्जिद इज इट्स मेहराब. वो हैं इसके मेहराब, which is made of finely curved marble, जो कि कर्व मार्बल के बने हुए हैं. टू द राइट ऑफ द मेहराब, मेहराब के बिल्कुल ऐन ऊपर इज अ रिचली डेकोरेटेड पल्पिट, एक मिंबर है. द मस्जिद इज सो डिजाइन, मस्जिद इस कदर डिजाइन की गई है दैट इवन व्हेन इट इज द मोस्ट क्राउडेड, जब ये लोगों से भरी हुई होती है, एवरीवन इन द मस्जिद कैन लिसन, तो हर कोई मस्जिद में फिर भी अगर ये मस्जिद इंसानों से क्या कहते हैं कचाकच भरी हुई हो, कचाकच भरी हुई हो, तो तब भी उनको आवाज साफ सुनाई देती है. एंड लुक एट द इमाम, और हर एक शख्स इमाम को देख भी सकता है और इमाम की आवाज भी सुन सकता है. जी तो प्यारे बच्चों, हमारे पास पैराग्राफ नंबर 9 है द रॉयल रूम. बादशाही कमरा, जो सबसे जो बादशाहों के पास जो रूम होता है. द रॉयल रूम इज सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट कार्नर, जनूब मशरकी कोने में बादशाही कमरा है, शाही कमरा है. रॉयल रूम शाही कमरा. इट हैज इट्स ओन पल्पिट, इसका अपना एक मिंबर है. दैट यूज टू बी डेकोरेटेड विद गेट एंड रोजेस, जो कि फूलों और झलपट्टियों से सजाया गया है. झलपट्टियां, पट्टियां सी लगा के ना रंग बिरंगे कपड़ों की. ठीक है प्यारे बच्चों, उसे झलपट्टी भी कहते हैं, मैं अपनी जुबान की बात कर रहा हूँ. द ब्लू मस्जिद हैज 6 मीनारट, नीली मस्जिद के 6 मीनार हैं. 4 मीनारट स्टैंड, 4 मीनार खड़े हैं. 1 ईच एट द फ्लोर कॉर्नर, 4 मुख्तलिफ कोनों पर ऑफ द मस्जिद, मस्जिद के. ईच ऑफ दीज पेंसिल शेप्ड मीनारट्स, ये तमाम पेंसिल की शेप के शक्ल के मीनार हैं. हैज 3 बालकनीज, इनमें 3 बालकनीज होती हैं. बालकनीज का पता है ना प्यारे बच्चों,
while the other two at the end of the forecourt, जबकि जो दो हैं वो सेल के आखिर में बनाए गए हैं, have only the two balconies, और उनकी दो दो balconies हैं. Where is the royal room situated? हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर इधर से आया है. The royal room is situated at the south east corner. इधर से आया और इधर चला गया जी. तो प्यारे बच्चों 11 पैराग्राफ है. इन द इवनिंग, शाम का वक्त, जब शाम की घड़ी आन पहुंचती है. A large number of tourists, एक बहुत बड़ी तादाद सयाहों की, and Turks, और तुर्की के लोगों की, गैदर, यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं. इन द पार्क, इस पार्क में, फेसिंग द मस्जिद, मस्जिद की तरफ उनके मुंह होते हैं. टू लिसन द कॉल ऑफ द इवनिंग नमाज, वो शाम की नमाज को सुनते हैं, अजान को सुनते हैं, यानी कि यहाँ पर वो अजान नमाज कह रहा है. The masjid is flowed with lights. Masjid is flooded with lights. मस्जिद में बहुत ज़्यादा लाइट्स होती हैं. And so are the hearts of believers. और उस वक्त ईमान वालों के जो दिल हैं ये रोशन हो जाते हैं. With divine love, अपने रब की मोहब्बत से. बहुत सारी लाइटों में उनके जो दिल हैं वो भी रोशन हो जाते हैं. कितनी ज़बरदस्त बात कर गया राइटर. Through much has been lost for Blue Masjid over the years. इन्हीं सालों में इस मस्जिद ने कई कुछ अपना मकाम खो दिया. Yet it has not lost its love for its visitor. लेकिन जो सियाहों के दिल में इसकी मोहब्बत है वो आज भी कम नहीं पड़ी. मस्जिद ने बेकर बहुत कुछ खोया, लेकिन सियाहों ने जो उनके दिलों में जो इसकी मोहब्बत है वो कम नहीं हुई, वो नहीं खोई गई. द मस्जिद इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट ऑफ द वर्ल्ड. आज भी ये मस्जिद दुनिया में सबसे ज्यादा सैर की जाने वाली यादगारों में से एक यादगार है. प्यारे बच्चों, थीम है जी. द थीम ऑफ दिस यूनिट इज टू हाईलाइट, रोशन करना, रोशनी डालना, सिग्निफिकेंस, अहमियत पर, ऑफ द इस्लामिक आर्किटेक्चर, इस्लामी फन तामीर पर. इस सबक का मतलब ये है इस्लामी फन तामीर पर रोशनी डाली जाए कि मुसलमानों ने क्या काम किए थे. द वर्ल्ड ऑफ द इस्लाम हैज अ स्प्लेंडेड हेरिटेज. एक इस्लामी दुनिया की तारीख का एक दिलकश अपना विरसा रखते हैं. ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, फन और फन तामीर में. इन विच दे एक्सर्ड, जिसमें वो माहिर थे. थ्रू आउट द हिस्ट्री, पूरी तारीख में वो माहिर है. मस्जिद हैव ऑलवेज बीन द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर. और मसाजिद जितनी भी होती थी वो हमेशा से ही इस्लामी फन तामीर का शाहकार रही हैं और नुमाया रही हैं, प्रोमिनेंट नुमाया. The essay not only highlights the glory of सुल्तान मस्जिद, ये जो मजमून है ना सिर्फ इस मस्जिद की अजमत और बादशाह की अजमत को सलाम पेश करती है, बट आल्सो थ्रो द लाइट्स, लेकिन इस पर भी रोशनी डालती है. द स्किल, महारत और एबिलिटी ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ दिस टाइम, उस वक्त के जो फन तमीर के जो माहिर थे उनकी फन पर भी रोशनी डालती है. तो प्यारे बच्चों, ये था आज आपका लेसन. उम्मीद है आपको पसंद आया होगा. पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. प्यारे बच्चों, अपना कीमती टाइम बचाएं, अपने वालिदैन का कीमती पैसा बचाएं और इस ट्यूशन सेंटर से जान छुड़वाएं. घर रहें और घर बैठ के तैयारी करें. आपको इंशाल्लाह तमाम सब्जेक्ट्स यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे और घर बैठ के आप तैयारी करें और अच्छी से तैयारी करें. अपने वालिदैन का नाम रोशन कीजिएगा. दुआ में याद रखिएगा. इंशाल्लाह हाजिर हो जाऊंगा एक और नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान, जोर से पाकिस्तान जिंदाबाद.